Okay na yun sa akin. Tutok mo dun sa time, ha? Pag tutok mo sa time, tapos i-press mo agad yung OBS pag nag-open, ha? Nakakagano na. Shutdown na ang ginawa mo, i-restart eh. Kahit naman, pero nakasindi pa rin yung PC eh. Ano sa gilid, nakasindi. Tutok mo sa PC. Tutok mo si PS. CPU. Oh, wala, nakasindi pa ako. Nag-stuck. Nag-stuck up. Nag-stuck up? Nag-stuck up, pre. Baka yung monitor na off mo, pre. Stack up. Oh. Press hold, hard hold mo. Oh, yung mo, power. Yung power, hard hold. Hard hold mo na lang. Yan, tapos click mo ulit. Click mo ulit. Ayan, okay na yan. Wait mo lang yun. Tutok mo sa time. Lian Lee Bonds? Yun lang, kaya lang, ayaw na magbukas. So, sira na ang monitor mo, pre. Huwag kang lumaban. Ayun na. Ganyan na, oh. Ano yan ka? Enter mo. Patingin. Layo mo yung yung cellphone. Wait mo lang. Wait mo lang, i-bios mo yan. i7-40. Yan, oh. At may K. Yayamanin. Yung mga fans pa lang, malakasan na. F1, pre? F1, F1 to enter. Exit mo, save mo lang. Patingin, save mo lang. Lubot mo. Save mo lang tapos exit. Yan. Ito. F10. Okay. Yan. Makita mo lang yung screen mo. Lubot mo. Yan. Hintayin mo lang mag-open. Hindi mo in-update yung XFN. Boss, mahaba na yung boss. Kapre, ayaw na magbukas, oh. Bakit? Lagi na sira. Sira pa na. Ayan. Masiraan tayo pag-restart na. Basta pagka-open sa OBS ka lang, tapos start raw. Open OBS, tapos date. Kahit wag na yung date daw, yung date. Yung date mo na. Date mo na. Yan. Okay. OBS na. 8:33. OBS, tapos start recording agad. Start recording. Yan, start recording. Yan. Okay. Minimize mo na. Minimize mo na yan. At manager, pag-ilagay na icon, point 1 by 1. Sa screen lang, sir. Ano muna? Yan, okay na yan. Okay. Exit lang, open mo na. Pasok ka na dito. Kung mga task manager nyo, pag-ilagay na, huwag kalimutan, ilagay na icon, point 1 by 1. Tapos, like, tapos continue tayo tarol sa in-game. Okay po. Lipat ka na. Kaya camera mo. Lipat ka dyan. Para makakita ng po. Restarte. Nakahauros. Yan. Ikaw.
Egis, yan. Green Launcher. Oh. Yung task manager mo, lagay mo sa gilid, ha? Okay, open mo muna yung task manager. Oh, yan. Oh, sige. Ganyan yung task manager. Hoy, i-sure nyo na yung icon. Please ni Egis, naka-full screen na. Nakita, pati yung taskbar. Naka full screen ng alin? Yung OBS niya ba, baka di masali yung taskbar ba? Hindi, naka-full screen na yan, sir. Nagla-live yan sa Facebook, sir. Ayun, no, goods na. Wait lang, Egis, ha? Hidden icon muna, Egis, ha? Bago mo yan, ha? Isa-isayin mo hidden icon, ha? Sige, enter. Nandito ba si Otol Bungodlum? Pakita mo name, ha? Pakita mo name. Razer. Otol Bungodlum. Oh, yun. Okay, pakita mo name. Close mo na hindi kailangan, Egis. Close mo na hindi kailangan. Yung task manager, ipagilid mo lang pre ha. Okay, yan lang, task manager. Green Launcher naman ginamit mo, Egis, di ba? Green Launcher, pre. Siguro, pre. Green Launcher. Egis, Green Launcher ginamit mo? Oo, pre. Ay mo, ay. Yung set. Pakita mo yung set. Isa-isa, pati yung mga rings. Kung madaliin. Pakita mo lahat, pre, Egis. Pati yung mga ring, pre. Lahat, pre. Lahat pakita mo. Yung Isa-isain mo. Ayusin mo. Yung boots, di mo napakita, oh. Tingnan mo. Isa-isain mo, baka makaligtaan mo. Kababa. Yan na. Okay na yan. Yung weapon. Y. Mute. Okay, C. Okay, lakayan mo. Scroll down. Okay na yan. Okay. Tingnan mo sound. Gumagana. Press ka ng Q. Okay na, kahit isa. Press ka ng Q. Tumutunog ba? Okay na. May sounds. Oh. Almost na yan. Almost na. End mo na, Egis. End mo na dito. Mag-stop na ako. Ay, ito yung stop. Stop, pre. Ulit. Stop mo yung OBS. Ulit na lang. Ulitin nyo na lang. Ulit na lang, Egis. Restart, pre. sige mo. Zero sa Discord, Egis. Mabilis. Egis, excellent. Mabilisan. Ulitin mo na lang, pre. Live ka ulit. Na-exercise. Na-Egis. Ang lupit mo talaga. Restart. Mag-live ka sa cellphone, ha? Utol ko modlo. Mag-live ka na, Utol. Restart, Egis. Wala, pag-live ako, Utol. Kaya, pogi talaga, boy. Pogi lang. Lipad, smurf. So, restart na. Restart na ulit, restart. Makayaw na naman mag-open. Point. Hindi na pinarestart. Yung seeder, alam. Seeder nyo na yun. Yan, tools na yun eh. Kami na naman, paying washer. Okay na yan, mabilis yan. Egis kasi di-stop eh. Okay lang yan, first time na. Oh, mabilis lang, ya. Party, smurf, party. Tangina, oh. Ganda ng mga minimize mo lang, minimize mo yan.
Okay na, no? Yan na. Palipin ko lang sa Discord kasi. Kaya pa, pero naka-record na siya, no? Egis, patingin nga ng ano mo kung na-live na ano, na-play mo yung OBS mo, pre. Minimize mo na yan, no? Ayun, may kulay pula na bilog. Okay, okay. Minimize mo lang. Huwag mong pipindot yung stop. Minimize mo lang. Yan. Super. Tara, lipat na. Tapos, task manager, Egis. Yan, no? Tapos, ano na, exit log. Huwag mo lang gawin yan. Sige, exit log na. Sige, play mo na yan. Exit log, re-optimize, tapos apply. Tapos screen launcher. Wait lang natin yan. Hidden icon mo. Press mo lang yung hidden icon. Minimize mo na yung ano mo, pre, yung Discord mo. Para di, yan. Yan. Yung mga hindi mo kailangan, close mo muna. O, tapos okay na, isa-isahin mo na. Isa-isahin mo, pakita mo yung name. Okay, tapos apply mo na, apply mo, apply route. Tapos, ano, green launcher na, Cypher review. Yan. O, close mo na yung folder. Close mo na yung folder. Para di magulo. Yan. Game start. O, minimize mo na yung exit log. Tapos, yung set isa-isahin mo, X ha. Set isa-isahin mo. Set pa tiering ha. Yan, sige. Yan. Okay. Yung stats na, letter C. Sige. Okay. Y, yung yun. C, C. Sabay na. Okay. Okay, pwede na. Okay. That's, ano, yung sound. Next mo na. Egis, sound. Na-open niya ba yung sa letter Patics ka. yung letter C? Na-open niya sa gilid? Okay na. Okay na, patics mo. Tapos, i-close mo na yung live mo sa Discord, friend. Discord, yung Discord. Yan. Close live. Tapos, i-twist ano niya, twist mo yung kalaban. Tsaka dead stop. Twist dead stop na. Wala daw ay? Ang ay? Tagalin mo yung ay. Yung kabila rin, si Deso rin, twisted stop mo, para sure. Si Deso, twisted stop mo na ba? Para sure. Okay. Sir, PK para ma-party. Okay, sige. Okay na. Sir PK na, Egis. Game na. Start na yan. Sir PK, party kayo.
Ready. Hey, case. Para prime. Ano lang tayo pre ha? One zero. Milo versus Egis. Tangina ko pal. Hindi makita ano? Hindi mo makita. Hindi mo nakapasok sa loob pre. Pasensya na. Dito lang tayo sa gilid. Tamang galaw lang ako. Yun. Egis, 1-0. 1-0. Nice. Naman ata pumasok na ano ko naman eh. Tatamaan daw sa Bieber eh. Bieber, tanong mo muna kung ano, kung pwede nila ipasok. Hindi, Tatamaan yan. tatamaan yan. Pwede. Oo, tatamaan yan. Case na lang kayo dyan. Ano ba kayo? Lista na kayo dyan, nakikita nyo naman. Hindi, pinatalang kami na kayo. Tanong lang. Papaliwanag lang. Ano pa? Lambot yan sa. Uy, puto, ino. Putang ina, hari na naman. Hari na to yan. Hari na yan. Eggs yan. Yan ang utang. Buhat na buhat ako, no? Para pre. Right. Kabila pre. Dito ka sa kabila pre. Nakapag-adjust na rin siya. Ako lang pumunta ka sa galing mo ko. G pre G.
dito. Hindi ka. Baka lumipat kasi si Yan kanina. Sige mo, kahit na. Dali na, parang ikaw yung lumipat. Oh. GG Frank. Ay, sakit. 2v1. Dali pa ako. Patay. Si X. 1v1. Kupal yan si X. Di basta-basta yan talaga. Wala, patayan kay X ko eh. Patayan kay X. Unat pa rin. Ganda na. Si Tessa pala to eh. Grabe. Grabe. Ang galing mo na. Sharp shooter yan eh. Grabe. Papa mo rin ang bagay si X. Buhat na buhat ako. Ano? Uy, puta, ganda, ganda. Pala dapat eh, pagaling dalawa. Nag-iwalay. Basta-basta. Ano malas siya dito kasi panalo na agad eh. Dito na ako sa farming eh. Bahala na kayo dyan. GG. Bago mo stop rin. I-project mo na ipapasok lang sa kabila or dito na lang. Iba yung natapos. Ganda laban, kaya lang mahaba-haba pa.
check mo na pre, double check. Discord, ah. Double check. Live ka sa Discord. Wala ka na shit. Kailangan full version. Saan mo na tayo yung battle lapis? Ay muna, ay. Ay, kisay. Ulitin mo lahat pre. Set, isa-isayin mo. Isa-isayin mo, ha. Dapat wala makakaligtaan dyan. Ulitin mo lahat. Paano naman, 1v1? Ano ba, pusta niya? Tingin na, yung gap, tigpa 5G ka lang sa granat yung pusta niya. Okay, yung yun. Yun. Tayong dalawa ba? Si. Tayong dalawa. Tayong dalawa. Vulgar. Ay, ha? X mo. Yeah, tapos, hidden icon, Egis. 11. Isa-isayin mo. Anong words mo? Stop. Pare, stop ko na yung live ko ah.